আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা। তো কেমন আছেন সবাই? আমার এই নতুন লোকে আমাকে কেমন লাগছে অবশ্যই জানাবেন। আর আমরা এখন একটা ভিডিও রিয়াকশন দিব, হিট দ্য থার্ড কেস। এটা ট্রেলার কিছুক্ষণ আগে রিলিজ হয়ে গেছে, তো আমরা সেটা রিয়াকশন দিব। হিট ফার্স্ট কেস এবং সেকেন্ড কেস, এটা তৈরি করা হয়েছিল থার্ড কেস ন্যানি যখন এন্ট্রি হবে এটার জন্য। তো আমরা এখন এটা রিয়াকশন দিব, তো চলুন শুরু করা যাক। సార్ క్రిమినల్స్ ఉంటే భూమి మీద 10 ఫీట్ సెల్లో ఉండాలి, లేదంటే భూమిలో 6 ఫీట్ హోల్లో ఉండాలి. బిహేవియరల్ కరెక్షన్ అవని ఏ క్రిమినల్ కూడా సొసైటీలో ఫ్రీగా తిరగడానికి వీలు లేదు. అలా ఫీల్ అవ్వడానికి పర్సనల్గా ఎఫెక్ట్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. పోలీసు వాడైతే చాలు. పాపకి 9 నెలలు సార్. ఏం చేస్తారు సార్? తీసుకెళ్ళి హైట్ ఒక 5'9", 5'10" ఉంటాను. అక్కడక్కడ తెల్లగెట్టు చాయ. ఆపదలో ఉన్న వాళ్ళని రక్షించడానికి యోధుడు రంగంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఒక్క ప్రాణాన్ని కాపాడడానికి ఎన్ని అహోరాత్రములు కష్టపడతాడో ఆయనకి మాత్రమే తెలుస్తుంది. నిన్ను చూస్తే అందరూ ఇలానే పారిపోతారా? నచ్చా. నేను అర్జున్ అని పిలవాలా, సర్కార్ అని పిలవాలా? జనాల మధ్యలో ఉంటే అర్జున్, మృగాల మధ్యలో ఉంటే సర్కార్. అర్జున్ సర్కార్. మనిషి క్రాస్ చేయలేని ఒక లైన్ ఉంటది. టునైట్ వి ఆర్ గోనా క్రాస్ దట్ లైన్. ఇన్ని పరీక్షలకు తట్టుకుని నిగ్గు తేలగలిగినటువంటి శక్తి ఉన్నవాడు తప్ప ధర్మ సంస్థాపన వైపుకి, ధర్మ రక్షణ వైపుకి అడుగు వెయ్యలేదు. పోలీసులు వస్తారు, మీకు మమ్మల్ని చెప్పలేరు. పాప నాకు కావాలి సార్. అమ్మ దగ్గర పెరగలేదు కదా నువ్వు. You can't survive here. এখন শুরু হবে ভায়োলেন্সের కెరియర్ బిగినింగ్ నుంచి వింటున్నాను ఈ మాట. बार अर्जुन सरकार. ফার্স্ট মেতে অনেকগুলো সিনেমা আসবে, তো এটাও আসবে। এটা দেখার জন্য আগ্রহী। যদিও বাংলাদেশে রিলিজ হবে না, কিন্তু আপনারা তো জানেনই কিভাবে দেখতে পারে আমরা। তো যাই হোক, এটার কেমন লাগলো। এখনকার দর্শকরা যেমন মাসালা এন্টারটেন মুভিগুলো চায়, ভায়োলেন্স পূর্ণ মুভি চায়, সবগুলোই এই অর্জুন সরকার সিনেমাটি, সরি, হিট দ্য থার্ড কেস, এখানে ক্যারেক্টারটা নাম অর্জুন সরকার, এই সিনেমার মধ্যে বিদ্যমান আছে। তো আশা করি দর্শকদের খুব ভালো লাগবে। ট্রেলারটা আপনাদের কেমন লেগেছে? ট্রেলার কাটটা আমার কাছে কিন্তু খুবই ভালো লেগেছে। তারা খুব সুন্দর করে কাট করেছে, কারণ এখানে যে ভায়োলেন্সগুলো দেখানো হয়েছে এগুলো যদি সরাসরি
দেখাতো 2-1 সেকেন্ড, দেখিয়েছে ন্যানো সেকেন্ড, যদি 2-1 সেকেন্ড এটা হোল্ড করে রাখতো তাহলে কিন্তু ইউটিউব এবং কি যদিও ফেসবুকে স্যারে একটা ভায়োলেশন কিন্তু তাদের রেস্ট্রিকশন কিন্তু চলে আসতো। খুব সুন্দর করে কাট করা হয়েছে। আশা রাখবো সিনেমাতে এর চেয়ে ভরপুর ভায়োলেন্স থাকবে। তো ভিডিওটা আপনাদের কেমন লাগলো, আর হ্যাঁ অবশ্যই আমার লুকটা কেমন হয়েছে আপনারা জানাবেন। ধন্যবাদ।